J'écoute et je repère la page 82, toujours unité 3, la protection contre les dangers. Semaine 3, mes apprentissages en français, troisième année de l'enseignement primaire. J'écoute et je repère le son 1, 1, 1, 1, 1. Alors, عندنا اليوم le son 1. Exemple, un lapin, une ceinture, un lapin, une ceinture, un, 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 un. Écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. écoute نستمع ونحدد عدد المقاطع الصوتية في كل كلمة. frein, frein, فرامل، إذن مقطع واحد. écrivain, écrivain, écrivain. 1, 2, 3, 3 syllabes. main, main، مقطع واحد. timbre، timbre. اسمحوا لي كان الفيديو واقف ما انتبهتش بانه واقف. المهم كنت خدمتهم، عملت المصحح باش نعاودوهم معاكم. timbre، timbre، 2 syllabes. 2، 1، 2. timbre، 2 syllabes. pintade، 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 3 syllabes. 3. ceinture, 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 3 syllabes. pain, pain, 1 syllabe. chemin, chemin, 2 syllabes. écoute et repère le son qui se répète puis coche sa case. أسمع وأحدد الصوت الذي يتكرر في كل مرة، ومن بعد غادي نديرو علامة في الخانة المناسبة. alors الصورة الأولى un couffin، un couffin، داك السليلة اللي كيتوضعوا فيها البيبي. dindon، dindon، sapin، sapin، peinture، peinture. couffin, dindon, sapin, peinture. Alors, le son qui se répète, c'est le son 1. 1. Le son qui se répète, c'est le son 1. Alors, un couffin, fin, fin. Alors, عندنا la case الثانية. إذا نوضعوا علامة في الخانة الثانية. dindon، dindon. كنسمعوا le son 1 في المقطع الأول، لا سيلاب الأولانية. sapin، sapin كنسمعوا 1 في الخانة الثانية في المقطع الثاني. peinture، peinture كنسمعوا le son 1 في المقطع الأول. barre les étiquettes quand tu n'entends pas le son 1. alors هنا غادي نشطبوا على البطاقة اللي ما كنسمعش فيها لو سون 1 بجميع الكتابات ديالو، سواء ان اي ان اي ان ا اي ان ا اي ام او اي ان، يعني ان 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 اي ان، يعني في ما نسمعش ان غادي نشطب على البطاقة. une pintade، une pintade. alors كنسمع ان ولا لا؟ كنسمعها هي في الاول. de la peinture، de la peinture كنسمع un. des grains، des grains
كنسمع ان. اون طامب، اون طامب. الوغ هنا ما كنسمعش ان، غنشطب على ليتيكيت يعني على البطاقه. لا فان، لا فان كنسمع لو سون ان. الوغ ليتيكيت الوحيده اللي ما فيهاش لو سون ان هي اون طامب. Entoure les lettres qui font le son 1 chaque fois que tu la vois. Alors هنايا غادي ندوروا على لتر اللي يكونوا لينا لو سون 1 بجميع الكتابات ديالهم اللي شفنا في الانطلاق. كل مره كنشوفها فين ما كنشوفها غندور عليها. ان مولان، نقراو لي مو عاد ندوروا. يلا ان مولان، ان دان، un dindon. Le refrain. Un timbre. Soudain. Simple. Un couffin. Un refrain. Alors, un moulin. Le son 1. Un daim. Un dindon. Le refrain. Le refrain. Un timbre. طابع بريدي. Soudain. Soudain. Simple. Un couffin. Un frein. هنا كتكون EN. EN. Un moulin, un daim, un dindon, le refrain, un timbre, soudain, simple, un couffin, un frein. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.